फ्रेंड आज केमी अच्छा आपण मैंने भल थे मु आशा करुँची आज आपण को मु गोटे नुआ वीडियो नहीं कि आसूँ आपण मान पाखु जे कि आज मनोरंजन वीडियो जे कि आपण प्रकार जी गछ देखेबी सब प्रकार फूल गछ देखेबी सब प्रकार चारा देखेबी हाँ चलतु आगु आमर यहाँ अच्छी फार्म गेट नॉर्मल गेट बर्तमान कराई एटा बड़ आकार करा भविष्य में चली भी कम हो गेट पे आगू चलन देखा आमर ये हूँ सिक्यूरीटी जैक रोच जो से घरे जो गेट जे कि बाहर लोक सिक्यूरीटी घर चलतु आगू आगू देखिए वीडियो आमर जे कि काजू गछ लगी फार्म रे प्राय तो हजार हजार गछ लगी मु जानी काजू गछ लगी अँला गछ भी लगी चलतु मु अँला गछ देखेदे अँलार फल भी देखेदेवी आगू गाय भी चोर बहुत घास हो सब गाय आमर देखु यही लाइन टा आमर फार्म को रोड पूरा उद्यान फार्म भल भाव बना पूरा अँला गछ केते हजार भाया लगी मुझे जानी यहाँ आमर अँला गछ यहाँ अँला गछ अँला भी बहुत लगी प्रथम आगे अँला आंब गछ लगी अँला गछ अँला गछ प्राय बहुत गछ लगी बहुत सुंदर लगुच केते सुंदर देखु ये जो आमर अँला गछ चलो अनेक अनेक बहुत प्रकार गछ देखेबी बहुत प्रकार फूल देखेबी आगु आगु यहाँ आमर फार्म को चली रोड कंक्रीट रोड कर भल भाव बनई बहुत आड़ लोक आसते उद्यान फार्म को चारा नापाई जे कि आमर जो यहाँ देखु अँला कोली केते सुंदर है बढ़िया लगे देख देख मो हाथ हाथ छिड़गला हे देख देखुं अँला कोली आमर ये बहुत प्रकार अँला को गछ लगी चलतु आगू देखिए आहरी प्रकार हूँ भल भल हूँ जगह भल भल सुंदर सुंदर फूल सुंदर सुंदर चारा सुंदर सुंदर गछ आमर देखा से जो थे ऑफिस ए भाईना आमर चारा नहीं कि जाऊँ बाड़ी लगे भाना टिके भाना बाड़ी लगे नौ चारा आपण बारे देखु केते चारा आमर जाऊँ लोक आसुँचे निजे बारे लगे खाली ये चारा ना ये काजू गछ चारा ना कौन कमला गछ पिजुड़ी गछ सब गछ चाष गछ लगी गोटे से घा भल घा भल कम कर बढ़िया सुध गोटे कटा घा जस्ट एत ना कटा घा देखिया चलते देखिए आम धीरे धीरे जी बहुत समय भितर पहुँचलु उद्यान फार्म भितर को आगो आसन देखा हूँ मु तो भल गछ फूल गछ लगे ये गोटे हूँ चंपा गछ ए फूल फुटी नहीं ये गोटे चंपा गछ फुटनी आगु देखते ये गोटे शो गछ गछ जानी ये गोटे तुलसी गछ लगी सब हूँ ये टगर धला टगर फूल आमर ये गोटे शो गछ देखु ये जे कि चारा चारा सब भेराइटर मंजी सब भेराइटर दाना सब मिल चाषी बहुत सहयोग मिलूँ फार्म बहुत सहयोग करोची देखु आमर मु कहती ना आपन को सब भेराइटर देखे फूल गछ देखु आमर ये आसगला उद्यान फार्म देखु ये गोटे प्रकार गछ
ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟିକେ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟିକେ ଆମର ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି ହଜାର ହଜାର ଆମ୍ବ। ଆଉ ସେପଟରେ ହେଉଛି କାଜୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ହଜାର ହଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଶୋ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲେବର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାରାକୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ଚମ୍ପା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଚମ୍ପା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଆମର ଲାଗିଛି। ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶୋ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଗକୁ ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ପଶିବା। ତୁଳସୀ ଗଛଟା କିଛି କୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାସ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟକୁ ଆସିବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଗୁନ୍ଥି ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଗୁନ୍ଥି ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କେତେ ଫୁଲ ଫଳିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ ବରଗୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି। ବରଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ଆମର ବରଗୁଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାରା ସବୁ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି। ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାରା ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛ এইটি এই সই করে গীତ শুଟିଂ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ତମେ କହିବ ହେଲା। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାରା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମର ୱାର୍କର ମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ ସବୁ ଚାରା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭେରାଇଟିର। ଦେଖିବା ମୁଁ ୱାର୍କରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ବିଷୟରେ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବିଜୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କାଜୁ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଗଛ,
କମଳା ଆଉ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ବିହନ ଫାର୍ମ କରିକି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମର ଏଠି ଯିଏକି ପ୍ରାୟ କେତେ 300-400 ଲେବର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ଚାରା ସବୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଜୁଳି ଗଛ। ମୁଁ ଜାଣିନି ପିଜୁଳିର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଜୁଳିର ନାଁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆପଣ ଭାଉଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି କହିପାରିବେ? କ'ଣ କ'ଣ ଚାରା ଲାଗିଛି କହିପାରିବେ? ଚାରା ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଆଉ ସେପଟେ ଡାଳିମ୍ବ, ସେପଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ଚାରା ଯୋଉ ଚାରା ଭିତରେ ଅମୃତ ଗୋଟେ